شيء مبروك الاتحاد طنجة وجماهيره الانتصار هذا. ثاني شيء حظ أوفر النادي الحسنية لأنه قدموا مقابلة كبيرة، ونظن اللي الانتصار هذا جاء على فريق ممتاز، وكان معناها نحب نشكره ونحب نهنيه على مستواه. لكن هذه كرة قدم، جاتنا فرصة في آخر الدقائق وقلت مكنا من التسجيل نتاعها. نقول اللي بعد البداية الصعيبة النادي الاتحاد طنجة نتمنى تكون هذه البداية. الفريق قاعد يقدم في روح كبيرة، لكن الكرة مازال لنا كثير خدمة على مستوى الفريق باش نكونوا في مستوى أفضل. احنا فرحانين برشا بالانتصار، لكن مازال قدامنا خدمة كبيرة اللي لازمنا نواظب فيها. المستوى نتاع المقابلة كان مرضي، ماهوش مقابلة ممتازة جدا بالنسبة للفريقين، لكن كان مستوى مرضي نتاع المقابلة، وكانت فيها المقاتلة والروح والعزيمة نتاع والأصرار نتاع الفريقين الاثنين. الحمد لله النتيجة، نعاود نقول النتيجة جد فرحانين بها، وإن شاء الله نكونوا في المقابلات الجاية أفضل إن شاء الله. Je crois qu'aujourd'hui, il a eu une injustice au niveau des résultats. Une équipe qu'il essaye de jouer, qu'il essaye de gagner les matchs, une équipe qu'il attend, qu'il perd le temps, qu'il coupe le rythme, qu'il attend derrière, avec un seul objectif de ne pas perdre. C'est valide, c'est légitime, mais bon, nous, on a payé la manque d'efficacité. On a commis une erreur impardonnable dans les corners joués à deux. Je crois même qu'on a payé trop cher cette défaite. Même moi, avec un match nul, j'étais pas content, parce qu'à domicile, il faut qu'on gagne. Après d'avoir fait une domination, comme on a fait une domination complète, si bien on n'a pas raté beaucoup de situations de but, on a créé des situations, mais sans réalisme. Et c'est dommage de perdre un match comme ça, mais c'est le football, c'est la loi du football. Il faut mettre les ballons au filet pour gagner les matchs. Et maintenant, comme je le dis les joueurs, il faut lever la tête, il faut continuer à travailler, il faut corriger certaines choses, il faut continuer à chercher les buts, que ça c'est un déficit, que c'est clair. C'est pas seulement de Hassania, si on voit les résultats de la majorité des matchs, de la plupart des matchs de Botola sont comme ça finit pour une balle arrêtée, par une situation unique, comme c'était les matchs de Tétouan l'autre jour, de Fusima, comme la majorité des matchs. Il faut qu'on travaille, nous les entraîneurs, on travaille pour améliorer surtout la zone de finition. Mais pour le moment, je crois que toutes les défenses, ils gagnent les duels à les attaques dans la Botola. La défense, ils sont plus forts que les attaques, si bien c'est plus facile jouer à se défendre que jouer à créer des situations, des options. Mais bon, il ne faut pas pleurer, il faut accepter la défaite, il faut continuer à travailler. Et je suis un peu triste pour le public, pour tous les supporters de Hassania qui attendaient une bonne performance, un résultat comme on est habitué ici. Je crois que ça fait plus d'une année qu'on ne perdait pas. C'est le dernier match de Genifra qui aussi, on a perdu dans la dernière minute en balle arrêtée. Mais bon, c'est dommage. Il faut dire que je suis un mauvais perdant. Ça me fait trop mal la défaite. Mais je suis le responsable, il faut continuer, il faut travailler. Il faut que le prochain week-end à Marrakech, on part pour chercher les 3 points et revenir dans le travail. بصراحة حنا متأسفين بزاف على الموسم ديالي الثاني، لا بروميير ديفيت ا دوميسيل مع فريق اللي جا باش ياخذ نقطة. حنا دوميني الماتش كامل، جانا مجموعة من الفرص، جاتي مباراة ريتي وستاف تكنيك برئاسة السي غاموندي، يعني درسنا الخصم وقلنا بأن لي كورنر ديالهم تيلعبهم ا2 باش نكونوا شوية فيجيلون، ولكن في اللحظة ديال السهو
الكره هي هذه اللي كاين هو ان تبارك الله عندنا لاعبين عندهم تجربه. ما نظنش هذه الهزيمه غادي تاثر فينا سيبا، بالعكس كما قال لك المدرب يبغى توشي لورغوي ديال اللعابه. الميساج اللي كان بيناتنا في الفيستير هو ان ما نتاثروش بهذه الهزيمه هذه. كنا من نفس اننا نوصلوا في 10 نقاط باش نمشيو في مسار النتائج الايجابيه اللي حققها الفريق مؤخرا، لكن من الاخطاء تنتعلموا. مازال يلاه بدايه البطوله، تنشوف فرق كبيره تتعثر سواء داخل وخارج الميدان. ان شاء الله ما تاثرش هذه النتيجه، واكيد ان اللاعبين عندهم المناعه اللي تخليهم انهم يفكروا في المستقبل اكثر، سورتو بان الموسم الفريق عرف تغييرات كثيره. حنا متفائلين ان شاء الله، واكيد ان هذه الهزيمه هذه غتعطينا دافع اكثر باش نمشيو نبحثوا اننا نعوضوا النقاط في باقي المقابلات بدايه من المباراه ان شاء الله من كوكب مراكش.